أمي، لماذا نقول دوما بسم الله؟ لأنك حين تقولين بسم الله يكون الله معك ويبارك لك في كل شيء.
يكون الله معك ويبارك لك في كل شيء. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Mom, why should we always say Bismillah? Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do.